Okay, ginto na ta sa atong undercard. Team Mingla versus Team Magaway. Midawag sa gimwa na ang Team Mingla. Kini ginto na. Service Robert para dos. Ono sino ha? Topo ni Robert. Susan kayo. Susan Lucis Amalia Puentes. Wag nakakuha. Happy Pista. This coming February 28 here in Campao, Pitalo, San Fernando. Advance Happy Pista. Ono igualis boss. Servicio. Team Mingla. Dos ono. Dos ono na, dos ono. Kumbati Team Magaway. Kinahanglan may dipinsan ninyo ang ginto. Awi na sad. 3 ono. Binungga sa irin ni Pilo. Side out. Shoutout tadi Bus Jalan Rabaya di Surabaya Compound Talisay. Shoutout sa ni Konsyal Bunjing Alia. Dia diri sa atong kiliran. Pilo. On di atak. 2, 3. Okay, back to the ball game. Servicio Pilo of Team Magaway. Pilo again. Pagkuha pa si Mingla. Bago siya makahan. Wala, kabuya. No! Bang! Walang katao-tao. Tao po. Tao po. 3, 2. Servicio, Yulan. Kuha pa Pilo. Kabuya. Wait. 4-2. 4-2 na mga board sa kanto score. 4-2. Servicio para 5. Drop shot. Kuha pa Pilo. Tupo ni Yulan. Grabe. Nagbangga na si Robert. Siya pa. Grabe ang Robert na. Ay! Goodbye, my teacher. Goodbye. Sus, grabe ha. Huwag mahitsura ang dipinsa sa Team Magaway. Servicio Yulan. Tupo na sa Yulan o. Short. Side out. 2-5 bola sa Team Magaway. Servicio Abakan. Abakan ang firing. Abakan. Robert sahod pa. Robert again. Corner shot. Kuha pa. Out ball. 3-5. Duha na lay labaw. Servicio. Pilo. Robert. Ay, gilubag. Bang! Counter shot. Counter patay ang Team Magaway. 5-4. 5-4. Usa na lang yun. Servicio. Team Magaway. Lagi. Pagkahan. Firing. Kulot. Sabit. Side out. 4-5 ha. 4-5. Servicio kulot. Para size. Robert. Hoy! Ya shout out to Munching ya.
Munching. Shout out Munching. Chaplido. Oh, Valdez. Munching Valdez. Shout out. Change court. Ito na. Shout out kaya sa Itian's Big Shop. Diha sa Cagay, Barili. Kung gusto mong lamian, bang! Gabi kulot ah! Nagmangtas mas kulot. City. Single. 4. Single. Labog tulo. Double. Ang team Migla. Shout out sa Active Disco Mobile. Mato ang service sound system karon gabi na. Team Batang Tiloy, shout out. Bulabuga ng bimbi wey. Lupad na skulot. Lupad sa pilo. Grabe ang pilo nakahidit. Robert, bang! Ngigagli na yata, grabe, sakto ni Sidhin. Kuwang yun. Bang! Lumo, palumpad na. Out ball. Wala. Isa na ulat kasi. Bila, boss? Upang murag last sila. 8-4, last score na. Para 2 ducks na sad. Kuyawa niya itong 2 ducks man bang. Giga pinaside view matira ni Gabuya. Short, singkulot. 8-4. Boss, shout out Boss Henry, paldo na. Boss Henry, paldo na. Shout out. Kaya di bunga bulan. Ay sig kuan. Okay, bola sa Team Magaway. Serbisyo publiko. May pilo. Lopez naman. Lopez na sa kuan. Pilo. Kuya, ka mga uniform yun. Gikan sa Asinan Court. Bang! Badlisan. Kuha pa yulan. Ay! Bang! Ingos pilat. Nabugog pilat. Wag ay. Bantay pilat ay kumpiyansa ng pilat. Bola sa ating Mingla. Tokpo ni Busilan. Counted sa tokpo ni Robert Bang. Kinautira sakto. Grabe ay. Pa-smart tayo lang ni. Pila na boss? 9-4. Last 3 na. Kuha pa sa team Magaway. Ala, kulot, grabe ay. Athletic ay bang! Susan Roses. Sign out. 4-9 ha. 4-9. Bola sa team Magaway. Servisyo Robert. Agay, malasa Gilbert. Tulo lang. Last 3 ang team Mingla. Servisyo, Yulan. Kabarsi. Pilo. Tukulot. Kini. Sakitas mula kulot. Wala, kuha pa. Corner, kuha pa pilo. Ay! Pinapingis maruan. Tinirahan ni kulot ay. Pasok! Kuning-ning. Marunong kay kulot. Marunong kay kulot. Plastadang kulot. Di mabasa. Ilinsik, di mabasa. Jis na, Jis. Jis 4, last 2 na. Servisyo Yulan. Last 2 na, ang team Mingla. Di palupad. Toko ni Robert. Bangkamang abtika. Abtika sa team Mingla. Hindi mo, bisa sa team Magaway. Ito na, pilo. Wala, pad-padsan ang dipinsa. Boss, ina shout out. Apong bukad Bimbim. Shout out, Apo ni Bukan, Bim Bim. Shout out. Ya?
Yulan pa rin, hibilo din siya. Yulan again. Wala, gibukbuk ng mayo. Go, item. Ana, gayo ni, tulo na lang. Bola. Laban. Kulot, grabe. Miga, nagtima, gahina ay. 11-4 para Tudax na mga birds. Para champion. Robert again. Bang! Nakaka-counter ang team Magaway. Side out. 4-11 ha. Servisyo Pilo. Di pa ninaw ka? Hanto di mahuman. Ay. Side out. Okay, back to the ball game. Servisyo. Down na. May down, may champion ang Team Bigla. Batok sa Team Magaway sa atong undercard. Coming up, next, ang ato ang minibit